पाक अफगान क्रिकेट मैच। जो अफगानिस्तान के जो शायकीन थे उन्होंने पाकिस्तानियों को मारा, वहाँ पे कुर्सियाँ तोड़ी दुबई में। अफसोस की बात इसमें ये है कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ पाक अफगान मैच में। अफसोस मुझे इस बात का है कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने भी और उनके जो सपोर्टर्स आए हुए थे उन्होंने अच्छे रवैये का मुजाहरा नहीं किया। पाकिस्तानियों को मार रहे थे अफगानी, तो बहुत सारे पाकिस्तानियों को समझ नहीं आई कि ये क्यों कर रहे हैं, कि हम ये मसला आईसीसी के साथ उठाएंगे कि अफगान तमाशाई ये अक्सर करते हैं। ये तो अगर नसीम शाह आखिरी 2 बॉलों पे छक्का ना लगाता मैच तो हम हार गए थे। मगर जो बदतर मनाजर थे वो थे जब उन्होंने मैच हारने के बाद पाकिस्तान के तमाशाई जो वहाँ गए हुए थे, जो यहाँ से गए हुए थे, जो वहाँ के लोकल्स थे, उनके ऊपर जिस तरह से तशद्दुद किया, ये दूसरी बार है। एक दफ़ा पहले ये लंदन में हो चुका है और इससे पहले ये हिंदुस्तानियों ने किया था। ईडन गार्डन में कलकत्ता के पाकिस्तान का टेस्ट मैच हो रहा था, जो पाकिस्तान जीत रहा था चौथे दिन, तो उस वक्त वहाँ उन्होंने क्रैकर्स चलाए और इसी तरह कुर्सियाँ जो है वो पाकिस्तान का जो सपोर्ट कर रहे थे क्राउड उनके ऊपर मर गई। ये एक रवैये का नाम है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अफगान तमाशाई पाकिस्तान के हवाले से ये क्यों करते हैं। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर ये है कि अफगान पाकिस्तान से क्यों नफरत करते हैं, इसकी मैं 2-4 आपको लॉजिक्स बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो उसने माजी में जब कोल्ड वॉर का सारा प्रोसेस टाइम था, तो पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान के अंदर एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो पाकिस्तान की, और वो बेसिकली भारत की वजह से थी। वो क्या था कि जी कल को अगर पाकिस्तान को एक सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी चाहिए इन केस देयर इज अ न्यूक्लियर वॉर एंड देयर इज अ म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, या इस तरह का जो हाइपोथेसिस डेवलप होता है, तो उसमें बेसिकली पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान की टेरिटरी इस्तेमाल कर सकेगा टू अटैक इंडिया। सो वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ, हालांकि बाद में ये 90s 80s की बात है, 89 88 उस वक्त 90s की बात है, जब जनरल असलम बेग पाकिस्तान के हुआ करते थे, उनके दौर में ये कॉन्सेप्ट आया। फिर जनरल परवेज कियानी आए, उनके दौर में ये कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ के एंगल से नहीं देखते। तो पाकिस्तान ने शुरू से अफगानिस्तान को इस तरह देखा। दूसरा पॉइंट बड़ा अहम ये है कि पाकिस्तान शुरू से ये चाहता रहा, ये दीज आर द पर्सपेक्टिव्स व्हिच कम फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान शुरू से ये चाहता रहा कि अफगानिस्तान के अंदर एक इस्लामिक गवर्नमेंट हो। यह जो अफगानिस्तान की जो ओरिएंटेशन है वो पश्तून नेशनलिज्म के ऊपर बेस ना करे, या एथनिसिटी के ऊपर बेस ना करे, बिकॉज ये जो एथनिसिटी है, ये जो ट्रांसनेशनल कनेक्शंस हैं पश्तून नेशनलिस्ट के, बेसिकली दे कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान इन फ्यूचर। सो उसको अंडरमाइन करने के लिए, उस पश्तून नेशनलिज्म को अंडरमाइन करने के लिए, उसको उसकी वैल्यू कम करने के लिए जो इस्लामिक ग्रुप्स हैं उनको अफगानिस्तान में हवा दी गई, उनको बढ़ावा दिया गया। तालिबान को खड़ा करना, जो कि अमेरिका, सऊदी अरब, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मिलकर सबने तालिबान को खड़ा किया ताकि हम सोवियत यूनियन को करें, और उस वक्त ये था कि बेसिकली तालिबान को ये कहा गया कि हम सोवियत यूनियन के खिलाफ इसलिए हैं बिकॉज दे आर एथिस्ट, और वो तो किसी खुदा को नहीं मानते, तो इनके साथ तो हमें जो है ना वो आयरन हैंड ये वो सारा जहाद करना जरूरी है। तो अफगान सोसाइटी ये समझती है कि पाकिस्तान को अमेरिका और दुनिया ने जो खराब किया ही किया, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पे ये जो एक इस्लामिक लेबॉर्ट्री खोली हुई है, या इस्लाम की लेबॉर्ट्री, जो कि जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम पाकिस्तान को इस्लाम की और मजहब की लेबॉर्ट्री बनाएंगे। सो ये जो चीज़ है वो बेसिकली अफगानी इस चीज़ को नापसंद करते हैं। फिर पिछले 20 साल में जो अशरफ गनी और हामिद करज़ाई की गवर्नमेंट्स रही हैं, उन्होंने कॉन्टिन्यूसली इंडिया अफगानिस्तान के अंदर एक एनवायरनमेंट बना के रखा कि हमारे जो मुल्क में जो गंद डाला है वो पाकिस्तान ने डाला है, यहाँ पे जो मामलात खराब हैं वो पाकिस्तान ने किए हैं। सो वो अमेरिकन को कहते थे कि पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज नॉट इन अफगानिस्तान, द प्रॉब्लम इज इन पाकिस्तान। अमेरिकन इस बात को मानते भी थे और नहीं भी मानते थे। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो अफगान पॉपुलेशन का ये जो एक गुस्सा है, ये बेसिकली वो माइंडसेट है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ज्यादती की है, हम प्रोग्रेसिव लोग थे, हमारा कल्चर इस तरह का था, हम को एग्जिस्टेंस पे बात कर रहे थे, लेकिन ये जो इस्लाम को बहुत ज्यादा जो इंडोक्ट्रिनाइजेशन की गई, मदारस बनाए गए, इवन के खैबर पख्तूनख्वा में
بہت یہ جو کام کیا گیا. سو یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جس نے بیسیکلی پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ خراب کیے. اب طالبان آ جاتے ہیں تو طالبان کو آپ دیکھیں گے کہ ماضی میں بھی طالبان نے کبھی پاکستان کی بات نہیں سنی. when back in 1996 they came in power. اور ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں, آپ دیکھیں گے کبھی کبھی باڑ کی مسئلہ ہوتا ہے, کبھی انٹرنیشنل بارڈر کا مسئلہ ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان تو افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ تو یہ اٹک تک آتا ہے اور ہم یہاں تک ہے اور ہمارا یہ علاقہ ہے اور یہ اور وہ. سو وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کہ وہ دیٹ از ناٹ پریکٹیکل. لیکن کیونکہ افغانستان کے اندر پچھلے 20 سال اور اس سے پہلے بھی یہ ایک سوچ رہی ہے, تو طالبان پاکستان کی سپورٹ نہیں کر سکتے. طالبان پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں بیکاز ایک تو وہ ویسے ہی ان پاپولر ہے. ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں چاہیے. تیسرا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کی ڈکٹیشن لینے کی بات کی اور یہ پتا دنیا کو یہ پتہ لگتا ہے کہ افغانستان پاکستان کا ایک صوبہ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوگی. سو ایک ٹف لائن لو پاکستان کے حوالے سے. سو افغانی جو ہیں وہ ہمیشہ جو اس سوچ کے مالک ہیں جس میں طالبان بھی ہیں وہ یہ ٹف لائن لیتے ہیں. سو جب افغانستان کے جو کھلاڑی ہیں وہ جب لڑ رہے تھے بیسیکلی, تو وہ بیسیکلی ایک مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کے بارے میں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے افغانستان کو توڑ دیا ہے, ہماری اینٹ بچ گئی ہے, وہاں پہ لا لیسنس ہے, وہاں پہ ہماری جانیں گئی ہیں, اتنا زیادہ فساد ہوا ہے. اور کیونکہ پاکستان میں اس کا نقصان پاکستان کو بھی بہت زیادہ ہوا ہے کیونکہ سارے لوگ افغانستان سے پاکستان بھی آئے جنگ کے دوران. 40 لاکھ تو ڈاکومنٹڈ تھے لیکن ان ڈاکومنٹڈ بہت بڑی تعداد ہے. ابھی ریسنٹلی میں پڑھ رہا تھا 2.5-3 لاکھ 4 لاکھ لوگ مزید آئے ہیں پاکستان میں انہوں نے ID کارڈز بنا لیے. اب وہ افغانی نہیں, وہ پاکستانی بن چکے ہیں, انہوں نے نیشنلٹیز لے لی ہیں, سارا کچھ. میں کل پرسوں ہی بلکہ میجر گورو آریہ سے اپنے شو پہ بات کر رہا تھا تو وہ روہنگیا مسلمس کی بات ہوئی کہ جو بنگلہ دیش کہتا ہے کہ آپ ان کو لیں, تو انڈیا کہتا ہے ہم ان کو کیوں لیں, وہ ہمارے کیا لگتے ہیں. وہ پاکستان کی طرح نہیں سوچ رہے, وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی وہ جو ایک سوسائٹل کرائسس پیدا ہوگا, جیسے کہ افغانیوں کے پاکستان آنے کی وجہ سے ایک ڈرگ کلچر آیا, کلیشنکوف کلچر آیا, کیونکہ افغانستان کا ماحول ایسا تھا اور یہ بات سچ ہے کہ اس ماحول کو بنانے میں ہمارا بھی بڑا کردار ہے. وہ کہ ہمارے انٹرسٹ اور تھے, ہمیں اس کو کیسے ٹھیک کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے, دھیان نہیں دے سکے. لیکن دس واز آل سم تھنگ وچ از ویری 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 سگنیفیکینٹ جو ہے وہ ایک چیز ہے.